Unboxing motor parts. 12 in 1 set. Masyadong magaan. Ganito po dumating sa amin yung box, magulo. Ilalim, gilid. Gitna, gilid. Taas. Paglang side. Ano ko? Pangkat ko. Ito. Masyadong magaan yung box. Ito na may pagka-package. Taas mo konti, pre. Yeah, open. Taas. Gilid. Gilid. Ilalim. Gago kulang. Tol. Jalan saja. Bet ka konti. Anong parte to? Gilid. Ano in order mo? 12 in 1. 12 pieces na ano, kaha. Ba't yan lang dumating? Kapalodo. Balik mo yan. Kapangit naman ang alam nila. Yan, pakita mo mabuti. Mata may buhok. Rebuild ka ito pa ito. Buo ba in order mo? Oo, 12 in 1. Bobo yung mga yan. Scam shit!